yani fen kana kanyini gali ke nini kera be ke chogodi o mano ko malion an kelen ko fe ka do ko la chieni ame soro ka karamo nyini di an karamo nini keri bolo a jabi ni waso chiena mena chieni ko fe la me nyini gali bayani ka do ala o nyini gali manja bayra mami temu ni choisi fulika kala sam na foro ko sun chien fem beli badama dobi no do la kele yiri bolo ika sun kononan ika sun chien o fem foro muni ajima namba fama ko glan na le fama fema ko je nyonya ni do ere ko ma ko ka fo nyonya sun dona mana ni barak ika sun chien na biu bal sun chien no da mate kafara de fene bala ikanga kafara mi kadaka ni sere musulman sungolo klef ashufala tele am kan ka alatan wati do te manaslam ya la shuna klebe de yegri yani ka suntige ni sunongora ka babana ni bori yere kalama dumini teke tuguni jite min tuguni ika suntige yele maraka ke suguri bolo ka surayma dumini Allah taala nana ni no bayai kana obwala sumbe damene klebo wati no ye fajiri kene be ci wati kata suntige klibi wati namba fama ko min tulu'i al-fajr ila ghurubi shams klebe bo wati mina wole sunda manali klebe bi wati mi ko ye sumbani lu flanche woni nyote wodi ko ti be gere nyonya kati meni furu suti fami rebe no be gere nyonya sababu ya o konin annoti ka sunti o konin nga gere nyonya mana teme ina che ka ba suntiya o gere nyonya mi ni yo barak yi ala suso parce que akere sungulu kili na fe yi ala suso o ko fe akere ki to sumi na o sum fana tiana o juru me sarade aflana ibe klaka ke fara fene bo wala salu taala ka ya fayi o ke fara ala kira yo fo chei mami ya fala ka chile sallallahu alaihi wasallam ko ala kira ne ala kira ntachiana ala kira ko muyi halak muyi tachi ko ala kira ne seran furu musole ma sungolo ko ala kira yisi don ko fa na fo chen sallallahu alaihi wasallam yala ibe seka don ka horonya te ko ay ko jonta riwaya dola ya bloke ka kan gushi ko ala kira ne kan intenta yi kuma te ka jon do kan horonya ko fa ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ibe kabu flasu ka sunyana abala karama bara ni ne soro sunde don ni ne be se kan yere mine kalo fla sunni ni bara tene soro o bayran tisi ala kira ko ma utuma be miskina bi woro la dumini ko ala ka chide makat na se ko fanake ala yere na musuwa na ka demaya dute madina kulu fulani nyonche kulu hita jule ko katam mo goddo kulu fena katimale fotu wala fantanshite madina mun ka fantanya ka bonali ko fa ala ka chide sallallahu alaihi wasallam bodate ni cheta ima se ka don ka hore miskina bi woro la dumini ni o seti ka kanu flasun ka tukunyona iti so fanana o bola ko fello na de ala kira mahadiya na nan le fenindo kono sagi ala kira yota ko dama akoy ka wuli katamini ni yere sera ko ke tukumo ko ala ka chide yere yele la chem fokata asoli tere asoli ni mi be da kere ni nyonche ko soli fokata soli ko kene o bayira ala kira ka yele ku nyana mayala da waga yele kuti ka yele fi manshwar ka bonyo anguna ala kira ku to kere sallallahu alaihi wasallam ala kira ka yele fam be ku ni al ibtihaj wal ibtisab ni sodia muguri yele makamani ala kira ka yele fam ba ku yobi menda yele la domi fo mankan ka bo walma ka yele mogo ka dakono nay sabo ko fene fo ko fara ala kira ka yele uka o bayira ala kira ka yele ko mancha sallallahu alaihi wasallam meni do ka yele la chen ka da ka boda fe fe dira chema se ka bo ala kira yele clara ka yele bulu fe ne ta ka di chen al muhim ma fe man se furu fuso ni glante manawni nyonje sungolo klefe e ka sunchi suciye fen do yuri wa ciyana fele ibe kafara bo ni doni duge o ka ben ka kuma ya
o b'a yira k'a fɔ nin fɛn ye an kan ka hakili to a la walasa nin kana na i sɔrɔ ni nin sɔrɔ kaba dɔrɔn i ka sun tiɲɛna wa i bɛ tila ka jurumu sɔrɔ a filanan ye mun ye a bɛ fɔ min ma ko alistimna n'an b'a fɔ a ma ko masturbation alistimna mɔgɔ min bɛ yen n'a bɛ kulonkɛ a yɛrɛ la kuma dɔ la a bɛ cɛ la a bɛ muso la ale bɛ kulonkɛ a yɛrɛ la fo ka taga se lawa bɔli ma hakɛto de kuma da fɛ a ka ca denmisɛnnin mɔgɔw la kosɛbɛ yanni u ka furu dɔw bɛ yen u bɛ kulonkɛ u yɛrɛ la fo ka lawa a bɛ cɛ kunda bi a bɛ muso kunda bi o baara min n'a bɛ kɛ o baara nin bɛ kɛ sababu ye ka sun donna ka sun ci ni cɛ ye nin kɛ k'a to sun na i ka sun tiɲɛnen ni muso y'a kɛ k'a to sun na i ka sun tiɲɛnen ka da ka fɛn min don an tɛ se k'a fɔ ko jɛnɛya mɛ jurumu de fana bɛ a la ka da kan n'i y'a baara kɛ a kelen bɛ komi e lawɔ bɔ sira la mun t'a bɔ sira ye wala mun t'a bɔ sira ye a man kan tɛ ka bɔ ten ala kɛra ye fura min di denmisɛnw ma a ko aw denmisɛnnin jama ni maa min sera sun na maana ni maa min sera furu la aw la furu fɛn i y'a sɔrɔ k'i ka furu kɛ n'i ye furu kɛ i bɛ nafa fila sɔrɔ a la i ɲɛ ka filɛli kuntagalajan i bɛ se ka dan sigi o la a filanan fana nege k'i bɛ se ka karafe don i nege la o b'a yɛrɛ i tɛ kɛ tiɲɛnikɛla ye ka d'a kan i ye furu a ko nka mɛ ni maa min ma se k'o kɛ k'a tigi ka sun o sun min n'i b'o kɛ ko bɛ kɛ nege yeelen fɛn ye ka nege ka yeelen ka neutraliser nka kuma dɔ la adamadenw tɛ kelen maa dɔw bɛ yen n'a sunna farikolo nege a bɛ caman bɔ a la mɛ adamaden dɔw ta ye o contraire de n'a sunna dɔrɔn dɔ de bɛ fara farikolo nege o b'a yira k'a fɔ furu yɛrɛ foyi tɛ se ka wo geren n'a yɛrɛ tɛ ka furu dɔrɔn walasa i kana na bila tiɲɛni bon furu fana kɛli o de bɛ na don e ni nin cɛ n'o ye k'i yɛrɛ masuru i ye mun de bɛ don i n'a cɛ o ye furu mɛ n'i ma furu kɛ dɔrɔn i bɛ danger la i bɛ se ka nin baara yɛrɛ kɛ waati bɛɛ lajɛlen dɔnnikɛlaw y'a yira sun tiɲɛ fɛn dɔ adamaden ka lawa bɔ a yɛrɛ la ta haramu o kɔfɛ fana i ka sun bɛ tiɲɛ a harama yɔrɔ kɔfɛ diinɛ sira fɛ adamaden yɛrɛ ka kɛnɛya yɛrɛ fana bɛ danger la k'i to nin baara la maa min b'a yɛrɛ masuru ye a ye dɔgɔtɔrɔw ɲininka minnu b'a ko kalama ka tɛmɛ an kan fɛn damadɔ bɛ yen i tɛ kisi ka bɔ o ma k'i to masturbation a fɔlɔ ye mun ye i ɲɛ ka filɛli a bɛ caman ba bɔ a la kɛlen bɛ komi i kɔrɔtɔ la i ɲɛ puissance caman bɛ bɔ a la k'i to masturbation a filanan a bɛ kɔnɔdimi gɛlɛn dɔ bila i la n'i kɛra i b'i yɛrɛ masturber tiɲɛ n'i ka baara kɛra yen tuma dɔ la e ni hɛrɛ bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na k'i to a baara kɛlen na a sabanan an bɛ se k'a fɔ ko mun yɛrɛ ka jugu n'i yɛrɛ dege nin baara la hali kelen ka muso furu e tɛ lafiya i tɛ damu sɔrɔ n'i ma nin baara kɛ o muso joli de bɛ yen mun bɛ karamɔgɔ wele ka nin f'u ye tuma dɔ la n bɛ dilan ɲini cɛ fɛ a b'i kɔ don mɛ dugu tila fɛ n yɛrɛ bɛ tila k'a ye a b'a ka yɛrɛ masturber e ka furu nafa kɛra fɛn jumɛn ye ba yɛrɛ nafa si ma ya furu kɛra de walasa e ka don muso ni fɛn dɔ ci muso min fana nana o ka don e ni ko dɔ ci mɛ muso b'e bolo e tɛ damu sɔrɔ n'i ma kulonkɛ i yɛrɛ la ka lawa o cogo la cogo min bɛ yen n'a tɛ mɛn sariya i fɛrɛli yɛrɛ ma diinɛ sira fɛ a filanan fana i farikolo o ye farikolo tɔɔrɔ parce que fɛn min bɛ yen n'a nafa tɛ farikolo kan o dɔ la kelen de ye wa an bɛ diɲɛ waati min na bi nin ba ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ kuma tɛ jeunes ka milieu la n'i ye denmisɛnninw lajɛ nin baara kɛra o taabolo ye parce que bana dɔ de bɛ anw na Mali la yan mɔgɔ ladege ka d'an ye kojugu an bɛ ladegeli kɛ dɛ o jogo b'an na ni telefɔni min n'a bɔra n'a kɛ bɛ fitina ye an bɛɛ bolo i sigilen b'i ka so kɔnɔ diɲɛ b'i bolo i ka so kɔnɔna na fɛn si tɛ yen ni mago b'a la bi n'i donna telefɔni min kɔnɔ k'i bɛ dɛsɛ k'a ye i b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nanzaraw bɛ baara kuntan caman kɛ fɛn minnu bɛ yen ni adamadenya yɛrɛ tɛ sɔn a ma i bɛ taa sɔrɔ silamɛdenw de bɛ ka ɲɛbɔ o fɛn bi u b'a baaraw fana kɛ ɲininkali min bɛ kɛ la e yɛrɛ b'a dɔw de sen fɛ nin t'an ka laada ye diinɛ fɛn tɛ mɛ nin bɔra min a ma bɔ yɔrɔ si a bɔra nanzaraw de fɛ olu de ka tabiya la wala o de kama fɛn masina kɛra an bolo bi maloya yɛrɛ t'a maloya foyi t'a masturbation yɛrɛ y'a la fitinin groupe minnu
bawo ka telefoni yɛrɛ kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnya la n b'a la kaw k'u janto kosɛbɛ t'a sɔrɔ groupe dɔw b'aw la yen ko muso kundo walima muso danbe so wa musoya tɔgɔ ka ca u bolo kosɛbɛ u bɛ kuma sugu bɛɛ fɔ a sanfɛ ko sugu bɛɛ lajɛlen de k'a sanfɛ wa foto bɛ ta ka bila a kan e min yɛrɛ ba k'a lajɛ i ni jurumu de bɛ ɲɔgɔn na haramuyalen don an m'an se ka kɛ fiyewu mɛ dɔw ka dalu ye mun ye o manamana foto bɛ lajɛ waati min k'ale n'a cɛ de tun bɛ k'a lajɛ ale n'a furu cɛ e ni furu cɛ aw ye ɲɔgɔn mazun haramu ye tiɲɛ don muso k'a lajɛ o ye fɛn dagalen ya cɛ ye cɛ fana ka muso lajɛ o tumana o ye fɛn dagalen ye muso ye u fila dɔ la kelen ka ɲɔgɔn lajɛ fɛn dagalen hunna libasun lakum wa antum libasun lahun a bɛɛ lajɛlen don fini ye ɲɔgɔn ye n'aw bɛ ɲina mun kɔ muso furulen ni cɛ furulen bɛ so kɔnɔ aw bɛ ka télé lajɛ image kunta min bɛ ka bɔ télé la n'o ye lankolon filimu ye burunan aw bɛ ka mun lajɛ walicɛ de don walimuso o walicɛ lajɛli ye haramu ye e ma o walimuso lajɛli ye haramu ye nin fana a tɛ bɛn o hadisa jɛlen bɛ alakira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam hala muso min bɛ yen n'aw balikuya aw fila k'aw da birifini kelen kɔrɔ n'alakira y'a haramuya sallallahu alaihi wasallam cɛ minnu bɛ yen k'u balikuya u fila k'u da fini kelen kɔrɔ k'u fɛnsɛn walima k'u biri u la n'alakira ye nin haramuya cɛ k'a la cɛ ɲɔgɔn lawura lajɛ haramu muso ka muso ɲɔgɔn lawura lajɛ haramu haramu ma dan dɔrɔn cɛ ka muso lajɛ muso ka cɛ lajɛ o dama tɛ dɛ aw balikuyalen ka ɲɔgɔn lajɛ ko haramu hali su ko waati a lajɛ su dalen don bilansi sanfɛ waati min n'aw bɛ ka wo sariya la n'aw ye fini bɔ su la k'a daminɛ bara la ka taa bila kɛmɛkuru dugu ma ko bɛ dasugu don o bɛ sutura sukola i timinandiyara cogo cogo i tɛ su waraka pewu k'a bɔ o yɔrɔ dasugulen de bɛ to maa min sara o lawura lajɛli kɛra ma haramu ye e o tigi ɲɛnama a su lawura lajɛli kɛra ma haramu ye jɔn bɛ sira den ma o ɲɛnama kɛ k'o lawura lajɛ maa si t'o sira den ba yɛrɛ ka fɔ ko haramu bon ninnu lajɛli de b'a adamaden su ka bila nin baara n'o ye isiminaw ye telefilimu lajɛ ka connecté telefoni ninnu na ka don YouTube kɔnɔ internet ni fɛn ninnu lajɛli o b'a bila wa cɛ min fana bɛ yen n'a famana muso ma o b'a jigin kɔnɔ muso min fana bɛ yen k'a fɔ a mɛnna a ma furu walima furula yɛrɛ cɛ taara aventure la k'a to san 5, 6, 7 fo 8 cɛ ti kana o bɛ muso dɔw fana bila o ka baara la a dɔw yɛrɛ bɛ jɔ a la ko nin baara kɛli b'a lafiya parce que an sirannen don n'an ma nin kɛ dɔrɔn an bɛ gɛlɛya nin ye ka haramu dɔ kɛ ka haramu dɔ fɛgɛya walima ka haramu dɔ kɛ ka haramu dɔ kun k'o bɔ yen alors que a fila bɛɛ ye haramu o b'a yira k'a fɔ ko nin baara kɛli a tɛ bɛn a filanan fɛnɛ i sunnen n'i y'a baara kɛ dɔrɔn ko n'i ka sun tiɲɛni fɛn sabanan o de ye al-aklu wa shurb an karamɔgɔkɛ y'o fɔ kuma kɔnɔna na dumuni kɛli dabɔ kama na i ma ɲinɛ dɛ o bɛ maa ka sun tiɲɛ ji minni dabɔ kama na i ma ɲinɛ hali n'o y'a sɔrɔ i kun ɲinɛ na i hakili jiginna ka mun to i da o kununi o y'i ka sun tiɲɛni n'a kɛra ji i ɲinɛna sunkalo daminɛni ninnu tile fɔlɔ ni filanan ninnu maa minnu bɛ yen n'u ka nafila sun man ca o bɛ ɲinɛ ale yɛrɛ sunna a bɛ tiga ye dɔrɔn a bɛ dɔ ta a b'o bila a bɛ tɔmɔnɔ ye a bɛ dɔ ta a b'o bila walima a b'ale bisigi in den bolo dɔrɔn a bɛ dɔɔnin kɛra la a b'a bila wa i hakili jiginna la k'i bɛ sun na mun b'i da ka n'o kunun dɛ i b'o tu wala i y'a bilali min k'i da ka sɔrɔ i t'a kalama ala bɛ yafa i ma o la mɛ i b'a tu ka bɔ i da kɔnɔ o bɛ tu o kana kunun dɛ wala i hakili bɔli min kɛra kɔ i tɛ jurumu sɔrɔ o bɛɛ la mɛ i hakili jiginnen a kɔ k'a to i da a kununnen o y'i ka sun tiɲɛni o y'i ka sun tiɲɛni mɛ n'i ɲinɛna ka dumuni i ɲinɛna ka ji min alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ala de y'i la dumuni ala de y'i la min o b'a yira hali ni sunkalo tɛmɛna a tile kelen tɛ sara o y'o bannen ko n'an ka malikiya tilara k'i da don o la sayi olu ka malikiya la k'a tile kelen bɛ tila ka sara sayi buli ya n'an tilara a b'o lajɛ o ka malikiya gafew la n'o tɛ a tile kelen ko ala y'i la min ala y'i la dumuni o sarali o bɔra e kan o ye garijɛgɛ dɔ ye mɛ i kana to k'a dabɔ a kama ka dumuni kɛ dɛ
ka dabwa kama ka jin ni ya ke dura ika sunci wa dabwa kama fene sirafe jurumun de bi asala suso afora de ki kana dumini ikana jin sungulu klere pekon fo kataga si klebi wati otuma dumini ke jin ni sunci en hali sirjita ki to sunna ayo jando arala asala kira ka bisabu sallallahu alaihi wasallam wa bali bil istinshaq illa an takuna sa'ima koni be sirjita al istinshaq ka jifur minun ala kira ko ni be sirjita ika jifur minun fu jikata khaysun kadaka ibe jifur ni min ke na tarafun nu norojan nogo munun be ya babbe de sama ka belabo wala sai kan nashata wala ere be farfoni soro yi farkono kren yala fajiri da sirji utawati so basore be wuli wati min so go burburu be nyala sala be farkono la wati ni be sirji te be ji sama kusura innun wa ojibe kelmi ke kuma be yele kunfe ni klara kafiye were di kay ngulu o kay farkono benema abe hayawiya kura be nashata do dim wala vivacité ya pour do de buy farkono la sala ya be tagati men bara kelibe daga mo yi mami te sunna ni be sunna katebe ala kira yo foka daga illa an takuna sa'ima ko folo asoro ibe sunna ni be sunna ite istinshabu ke ka ku tagala janna iba sama doni ibe kla kabla men ite sunna ke mi se kabara o bayira dumini keli ani jimmini sundona bu ko yiga sunchini annamina ولما كان بمعنى الأكل والشرب فمن بي دومينيته جيمينته ما دومينيكم مكو أبو كلام فرقلون جيمين مكو أبو كلام فرقلون نيو بارك كيتو سنة بريكا سنتي فمن بي دومينيته ما تاول يقول دومينين وجيتنته كذاك أتمنين داي منيا كيكا سنتي دون بسكا قال سنين kadaka soni dabora fura semestra do tinha me ka farkulu la mouvement ya daboro de kam se bana toka bana mana se ora dola docteur de songa bigri rek la suni docteur de mufo kay soni ka parce que fura be nyaga min ke jela e farkulu ji bana wal ma ji tagaya o fura min be nyaga min jila ka ki farkulu o de be ke sobi ka farkulu re buila otuma so min jimu be no be ta farkolo ere mo ko gla don kala do ere al pigiri min be ka fo ko pigiri te fragalin pali pigiri no ganzo ma pigiri min be na be dumini ko mo ko gla farkolo halo pigiri fene kay o bela jere ne be do akon o be ke sun tien ben on na kara so ni o sun tien ka so be ke i ka dumini ko mo ko gla ka so ma dumini ke e ka jini mo ko fene gla ka so ma ji fene ni para mi kerata ikasun ka benjin o dama durante dore pe no be ka duruna aduruna ikhraj ad-dam bil hijab wal ma bil hijab el jelika boy farukolo la ni gumbusi kele ko ni gumbusi mado la fendo me ya ka champe ya me do bora hali sini ya baka ke wali jelisu do gardele do farukolo woro o yoro ko cici o tuma na ka jelisu sama ka labo o jelisu sama mi na be labo don gara fancamba be mun ka kusu de ci na kara mo do be mun ko kusu de ci ka te sun ci fena ko ne be fe mi na mo ko ki yoro ma ji ka bwa asi ni ya ke ma dumini ge ma ji me fe mi mborila ka bi fariya bi farikulu barka ka baba wala bona bi farikulu barka ba bi sama ka zamuna ودي إفطار كذا سنتين لا الإنسان ده بيعرف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم ما من بيني كومبوسي ودي كسنتين أياسي من فلنا كوفنا كسنتين الإنسان بيع أبو داود كنا أنكر محمد ناصر الدين الباني أيا كفوكو الإنسان كاكا كلام في صحيح أبي داود كفوكو ما يكومبوسي إكسون كاتشين mais adisa wera yera mun ba yi ka fo kwala kira yere gumbusi ko ka to sun
ko yala na kun bɛ sun tiɲɛ alakira yɛrɛ kun b'a baara kɛ wa o de kama dɔnni kun kɛ dɔ y'a ye halisa fila ni faralen ɲɔgɔn kan gumbosigi n'a bɛ mɔgɔ fɛn fɛn barika ban i kelen ka sun ko b'a yira k'a fɔ i ka sun tiɲɛ parce que e ye gumbo sigi yanni tile ka bin e bɛna hitaju ka taa suntigɛ de ma parce que i barika banna i b'a ka ɲɛnamini i tɛ sigi yɔrɔ kelen i tɛ jɔ yɔrɔ kelen n'i ma dumuni kɛ dɔgɔtɔrɔw bɛ sɔsɔli k'i kunna e y'o gumbosigi min kɛ i ka sun bɛ tiɲɛ parce que i bɛna hitaju ka taa dumuni kɛli ma ni ji min mais mɔgɔ min bɛ yen n'a ye gumbo sigi jeli hakɛ min bɔra ale la o tɛ kɛ sababu ye k'a tigi barika ban a b'a ka baara bɛɛ kɛ tile kɔnɔ a tɛ ɲɛnamini foyi t'a sɔrɔ k'a tigilama ko baasi si t'a la n'i ye halisa ninnu ta k'a lajɛ o yɛrɛ de kɛra sababu ye ni dɔnnikɛlaw fɔra ɲɔgɔn kɔ nin kelen hali sini dɔw b'a kan sun yɛrɛ baara minnu bɛ yen n'a kɔnnen don sun donna ka i kana kɛ a kɔnnen don mais a t'i ka sun tiɲɛ gumbosigi b'a la mais karamɔgɔ wɛrɛw b'a kan halisa sun baara minnu bɛ yen n'a bɛ sun yɛrɛ tiɲɛ n'i y'a baara kɛ dɔrɔn i ka sun tiɲɛna bɔgɔbɔgɔ gumbosigi y'i ka b'a la o de kama an ye 7 min ta ko sun tiɲɛ fɛn an nana ni gumbosigi ya mais karamɔgɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka dalu de bɛ a bolo a la ka da k'a dɔn la n'i ye gumbosigi ka ɲa a bɛ jeli min bɔ i la a ka ca o jeli bɔta la kuma dɔ la a bɛna mɔgɔ ɲɛnamini n'a ye ɲɛnamini o b'a yira k'a fɔ k'a tigilama ka sun ko ye a tiɲɛlen ka da k'a bɛna hitaju ka taga ayiwa baara ma mun b'a bila suntigɛ la mais bi khilaf ni mɔgɔ ye maa min taara ɲin bɔ n'i taara ɲin bɔ jeli hakɛ min bɛ bɔ ɲin bɔlen kɔfɛ k'u tɛ sun donna bali sun donni a kɛlen bɛ ɲin bɔ tɛ fɛn tiɲɛ ka sun o b'a yira ko ɲin bɔ ale barika ma bonya i n'a fɔ jeli mana gumbosigi a barika ma bonya i n'a fɔ walima mɔgɔ dɔ bɛ yen a tɛmɛtɔ la fɛn dɔ y'a wagati jeli dɔ bɔra o jeli bɔli min kɛra la a ma kɛ jeli caman ye mun b'a ɲɛnami mun b'a bila ka taa dumuni na mun b'a bila ka fura k'a la fura min n'a fanga ka bon n'a ma dumuni kɛ a tɛ se k'a supporter o jeli bɔ sugu ko fana tɛ foyi k'i ka sun walima mɔgɔ dɔ bɛ yen a man kɛnɛ a kɔni ye suguri don a bɛ sun mais a bɛ fɛ ka taga ka thèse dɔ kɛ jelita dɔ b'a ka bana na a taara ka t'o jelita baaraw kɛ jeli hakɛni min bɛ bɔ i la ka bana k'a lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ ni bana bɛ degré min na jeli la k'olu jateminɛ o tuma na dɔnnikɛlaw y'a yira k'a fɔ ninnu si ni hijama tɛ kelen ye n'o ye gumbosigi ni si n'a tɛ kelen olu baara ninnu kɛlen filɛ nin bɛɛ ka dɔgɔ n'ale ye nin kelen kelen fana si tɛ sun tiɲɛ bon kɔrɔ tɛ fana k'a bɛ sun tiɲɛ bɛɛ bolo n ko dɔw ka jate la sun tiɲɛ fɛn tɛ mais jate min b'an bolo yan an y'a fara sun tiɲɛ ta o kan walasa mɔgɔw k'u yɛrɛ kɔlɔsi a wɔɔrɔnan o de ye ni maa min y'a yɛrɛ la fɔɔnɔ ka d'a kan dɔ bɛ yen a bɛ dumuni dɔ kɛ dumuni nin n'a farikolo tɛ taa n'a m'a yɛrɛ la fɔɔnɔ a tɛ lafiya n'i bɛ sun na n'i yɛrɛ la fɔɔnɔ dɔrɔn i ka sun tiɲɛ alakira y'o fɔ hadisa la sallallahu alaihi wasallam a ko man dara'ahu al-qay'u falaysa alayhi qada ni fɔɔnɔ tunna mɔgɔ min kan ko sunjuru sarata tigilama wa man istaqa amdan ngani maa min y'a dabɔ a kama k'a yɛrɛ la fɔɔnɔ falyaqdi k'a tigilama k'a ka sun sara o b'a yira sun i tora sun kɔnɔna la fɔɔnɔ tunni kan i m'a laɲini o fɔɔnɔ min n'a tunni kan e fɔɔnɔna mais i fɔɔnɔli min kɛra dɔ wɛrɛ ma sigi dumuni min bɔra a sera kan gɔnɔ na mais a ma sigi toujours i bɛ continuer n'i ka sun ye fɛn t'a la nka i fɔɔnɔna fɛn fɛn bɛ yen kɔnɔ i y'a bɛɛ labɔ o fɔɔnɔ fana bɛ yen bana dɔ bɛ yen n'a y'i sɔrɔ a b'i bila fɔɔnɔ na i bɛ fɔɔnɔ dumuni bɛɛ bɛ ban i bɛ fɔɔnɔ ji i bɛ fɔɔnɔ a dɔw la f'i bɛ basi yɛrɛ ye o fɔɔnɔ mana gɛlɛya ka se o niveau ma e bɛ sun tigɛ de a y'i diya a m'i diya parce que e ka sun sera danger ma yɔrɔ de parce que fɛn min bɔra n'ale ma remplacer a ma ɲi farikolo kuma dɔ la yɛrɛ n'a bonyana i bɛ sɔn ka taa koma yɛrɛ ala k'an kisi walima dɔw la dɔgɔtɔrɔ bɛ sɔsɔli k'e kunna nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye fɛn min b'a la n'a cɛ ka di o ye fɔɔnɔ ye i ma mun dabɔ a kama mais ale bɛ tila nin tilacogo la mais fɔɔnɔ o fɔɔnɔ n'i y'a dabɔ a kama hali ni bɔta ma caya mais e y'a dabɔ a kama k'i yɛrɛ la fɔɔnɔ i bɛ don alakira ka hadisa de la sallallahu alaihi wasallam wa man istaqa'a ni maa min y'a yɛrɛ la fɔɔnɔ amdan dabɔ kama na falyaqdi k'a tigilama k'a don sara o b'a yira dabɔ kama fɔɔnɔ
o be sundo na bila sun tiɲɛ o y'i ka sun tiɲɛni si adamadenw ti kelen i bɛ dumuni dɔ kɛ a bɛ dusu wo i bɛ dumuni dɔ kɛ a kɛlen don k'i kɔnɔ ci wala kɔnɔ fununen don a tɛ jigin n'a dun ma jigin dɔrɔn i tɛ lafiya mun bɛ jigin i kɔnɔ dɔrɔn i jɔ n ka fɔɔnɔ n ka dumuni in nabɔ i fɔɔnɔna k'o dumuni nabɔ e y'a dabɔ kama k'i yɛrɛ la fɔɔnɔ o ye o dabɔ kama n'o yɛrɛ la fɔɔnɔ o bɛ kɛ sababu belebeleba ye k'e ka sun tiɲɛ o tuma na an ye fɛn 7 min ta nin ye a 6nan ye mun bɛ kɛ sababu ye ka sun donna ka sun ko ka tiɲɛ ka bɔ yen a 7nan o de ye khuruju damil hayd wal nifas an balakaw hakɛto bɛ kuma da fɔ basi min bɛ bɔ kalo la n'an k'a ma ko kalo labɔ dawu shahari o kalo labɔ basi n'o yera muso la k'a to sun na i ka sun tiɲɛna ɲininkali t'a la i kelen kɔfɛ ka sun i ka i da na walima i ka rɛgili marakaw k'a ma ko irisu o tuma na o fɛn min bɛ yen n'o yer'e la i ka sun tiɲɛna o bɔra ka bɛn n'i ka kalo labɔ waati an b'an banba o fana kan parce que jeli dɔ bɛ yen o tɛ hayida ye nka muso dɔ bɛ seli bila a kama o bɛ sun bila a kama alors que hayida tɛ o ye istihada de o basi min bɛ yen o tɛ muso bali sunna o tɛ muso bali seli fana o kɔrɔ ye min bana basi dɔ bɛ yen an b'a fɔ a ma ko bana basi n'o ye bana jeli ye i ka bange jeli tɛ i ka hayida jeli fana tɛ o kɔrɔ e ka hayida n'a nana a tɛ tigɛ hakɛ min bɛ a kuntagala janyara cogo o cogo dɔnnikɛlaw ye tiire min fɔ a la mun janyara n'a bɛɛ o ye tile 15 ye o tile 15 bɛɛ bilara halisa basi b'e la o b'a yɛrɛ e ka basi bɛ yɛlɛma ka bɔ hayida la ka kɛ damu istihada ye n'o ye bana jeli ye o bana jeli n'i y'o ye yɛrɛ la o t'i bali sunna o t'i bali seli la o t'i bali ka maga kuranɛ la o t'i bali ka gatigi kɛ bisimila n'a kɛra k'i to maka a t'i bali alikaba munumunu na a t'i bali ayiwa seli yɛrɛ la hali haramu yɛrɛ fana hali misirila don min bɛ yen n'o bɛ bali ka bɔ e la temporellement a bɛ fɔ i bɛ se ka nin bɛɛ kɛ parce que basi min b'i la kiiri t'a kan mun bɛ nin bali o damu istihada o dɔw bɛ yen o ye bana ye i ma dabɔ a kama mais a dɔw bɛ yen bana don muso yɛrɛ de y'a laɲini an ka bi waati la a bɛ tɛmɛ ni bana jeli dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ muso yɛrɛ de y'a provoqué parce que furakisɛ min bɛ yen bi n'a bɛ k'a ta alimatikisɛ min bɛ yen bi n'a bɛ ka don farikolo la pikiri minnu bɛ ka kɛ walasa ka den sɔrɔ mabɔ ɲɔgɔn na a bɛ ka muso caman ba bila i tɛ se k'i ka bange i ka hayida jeli se k'a contrôler tuguni an balaka caman ta bɛ ten a banalama de tun bɛ yen kunun bana min bɛ yen e yɛrɛ ka bana ɲinini tɛ a bɛ na se adamadenya la bana dɔ bɛ yen basi dɔ yɛrɛ bɛ muso bɛ bari k'a y'a yɛrɛ lati damu istihada tɛ rɛgili tɛ bange jeli tɛ a bɛ fɔ o ma ko damu fasad o ye jeli tiɲɛni de ye ten dɔrɔn i bɛ to k'o ye ten don dɔ la i bɛ bari k'a ye mais a bɛ tila ka bari ka tunu nin si tɛ e ta ye e ta ye mun ye dɔrɔn i ye bange kɔlɔsi fura min ta o bange kɔlɔsi fura ni e farikolo ma taa ni ɲɔgɔn ye o kɛra sababu ye i ka kalo labɔ ka perturber i ka kalo labɔ ka ɲagami don a la o bɛ kɛ muso camanba de la o dɔw bɛ se ka kalo kelen kɛ a ɲɛ bɛ jeli la mais o kalo kelen bɛ a ta ka seli a ta ka su a dɔw ta kalo 2 a muso dɔw yɛrɛ bɛ alimatikisɛ min bɛ yen n'a ma taa bɔ bange jeli maana basi min tɛ tigɛ fi an bɛ mun fɔ an balakaw ye nin yɔrɔ la damu istihada min b'i la nin o ye e yɛrɛ ka provocation e yɛrɛ de y'a ye i ye furakisɛ min kun o de filɛ nin ye i ye alimatikisɛ min don farikolo la o de wolola nin ye o t'a yɛrɛ i ka sun bila dɛ ayi i bɛ continuer n'i ka sun ye ka nin jeli tu i la n'a kɛra seli i bɛ continuer n'i ka seli ye ka nin basi tu i la nin ti fɛn tiɲɛ i ka règle bɛna don minnu na ka kɔrɔ kalo kɔnɔ muso bɛɛ b'a ka jour dɔn n'a ma kɛ muso ye mun ye muso daminɛ muso ye mais a bɛ fɔ fɛn fɛn ma ko mu'tada muso fɛn fɛn degelen don a la expérience b'i la règle la e ka jour ye don ye e yɛrɛ b'a bon que e to nin niveau la i ka jour waati n'a tɛmɛna tile 3 tile 4 kunɲɔgɔn kelen de don n'o tɛmɛna kaban e dun b'a dɔn fɛn min b'i farikolo la e yɛrɛ b'a bon b'a yɛrɛ jeli fɛn fɛn min na o kɔfɛ
e man te ko jati parce que te bali ka sun ati bali ka seli e be continuer ka sun e be continuer ka seli mais ni hayda di du ati gila mati sun mais ni sungolo te mena e ba juru sarale parce que na ida bi la sunti ala kira de la ko fo muso sallallahu alaihi wasallam alaysa idha hadath lam tusalli wa lam tasum yala ni muso haidai ati sun o te tienyo quoi ni muso haidai ati seli o te tienyo ko de ye che hakili bonya wori muso hakili misachi o kara hakili ko kuma la kira yi fo na sallallahu alaihi wasallam meni muso bora ka kalola bola sanuyara sun o juru be sara mais seli o juru te sara ni ala ka bonyai wal mam se ka foni ala ka grasi ala ka hine ni nyo boye ka bo ala yorola kala se musul wala parce que jebe san kalo tan fla be ke seli la te dongelen don jite hal ni banane no so juru bi fam be la ibisu ibesit nga fami sunni fen do be se ko bali no do rana ni be ta masraf Allah ta'ala ko yiga sunna ni mangane wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra ni mami mangane aw wal may be ta masraf do de ala ko yiga do wara choisi o kore ni sungolo ti manay de kle dama do ta ere be sikika sun juru sara kle mi ko meta masraf ya meta man seli o blali ko kuma ta wal mamangana anga seli blali ngena ramba juru sara o tele o be sunde la te seli la ala krable ko fo musuli tala sallallahu alaihi wasallam bo bayra ni bashi ni ble musul na yerala abe sunto abashi flana wode bange jeli no frana ibe seli la fo kati wala na ibe seli la fa kati ni akuntagala janyana na matige maliki ya be kene kaya oluko kalo plat libiwa otumano be makoro mais on connaît famille mi sura la o klebinani iga bange bashi na matige fem mimba ko fe ikaloti akoro musu ni ala yi nyuma boni manaka jigina ajigine ko fe bashi mimbe tugudena le sabati gara muso sanara baka selika baka fembe walma tigara kulongelen walma tigara kalokelin abana muso baka ala patu to melajile meni klebina ni sera kasura matige muso baka janaba boke otumana be seli abe sun be qur'ane kala be do misiri kono nakara ka to magayra be tal kabam wodon kala ko nyo sama be nye famia ke sera min fe o de ko ni aklibina nama bo bayira bashi dande bala haydal o wati kelen fene dande bala bange jeli fene meni be wati la sharia ba fo ko muso kana sun ni wati la be ni bla fo ni wati temana ko mamina o tuma be so ka kasilike abe so ka kasun ni fenwolo bla mi ni yafo qaida do de be Joseph do de be sigilan do de be ya bebe sigitani o sigilan folo yi akata sore mo go mi yere be ni kelin do kono ikata do parce que ni te fen do sharia ala si min ma ni te do muso la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha kala te ni min foyila fali ala ni na duniya femi na keli fala kula ala kare ka di sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala ywangunanke inna allaha tajawaza li ummati al khata' wal nisyan wa mastukrihu ala ywangunake alika manto ni fensaba ka fensaba bunyadi aka manzo ni minana wal mayflila wal mani karabara ka femi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ni karabara wal mayinana wal mayflila itejuru musulmi tumano bayira kafo akata soro ibe fen mu yere do folo aflana akata soro i hakili bala parce que filila itemene osmana ipa donka kanga keta meya dabwa kama ka doreke
no yere ta la doroyi ye khilafu ke o koro ki ni takasirani ye ni jenge asabana anyo de fa di sala kata sura ni makarabani do la kele shi ase be juru musoro fen do la meni karabarete juru musoro akele me ko mi muso na jara ya sunu ale na je ke klati mo ni yonje o be juru musoro jara meni je ya le karabat ha je fanga ko yana na te ya maso ya karabat muso te juru musoro asa karabara o de yeni sabanai akata sura ifado avec un wasim ne akili kumbala imanyina asabana iye suwajili ke kasura makaraba no do la kelengera ambaye ka poketi na jumu sura kabara maintenant anga moderateur aye kuma min fo ka boko korofoli anina mimaya sundona du kabe sunci amba fo kabe sunci kuma sin parce que fɛn dɔ bɛ yen an bɛ to ka ɲagami wajulu kan ni fatuwa kan kelen tɛ dɛ wajulu kan b'a dan ma wajulu kɔnɔna la n'i sera kuma dɔ ma i b'o fɔ ka mɔgɔw lasiran mais n'a fatuwa nana o fana ni wajulu kan tɛ kelen ye n'an bɛ wajulu la an bɛ minibari sanfɛ an bɛ tafsiru la an bɛ wajulu la an b'a fɔ kɔrɔfɔli bɛ sun tiɲɛ namimaya bɛ sun tiɲɛ mais yala sun tiɲɛ cogo jumɛn a tigilama ka sun bɛ tiɲɛ ko an ye 7 min fɔ o dɔ la kelen dɔ a n'o tɛ kelen ye dɛ o sun tiɲɛ cogo tɛ dɛ kɔrɔfɔli de ka sun baraji de bɔ yen mais a t'i bila ji min na a t'i bila dumuni kɛli la namimaya b'i ka sun baraji de tiɲɛ walima b'i ka sun baraji de nagasi mais ni maa min ye kɔrɔfɔli kɛ an ka bɔ yen hali i ka taga ji ni i ka sun tiɲɛ na o suguya tɛ dɛ o suguya tɛ dɛ an karamɔgɔ dɔ bɛ yen ale kɔni y'a kɛ sun tiɲɛ fɛn ye mais a y'i gulon hadisa dɔ la imamu awuzari tabiina dɔ ale y'a yira n'i ye kɔrɔfɔli kɛ i ka sun tiɲɛ na yɛrɛ a ka dalu b'a bolo dɛ maa o maa n'i ye kɔrɔfɔli kɛ k'i to sun min na i ka sun tiɲɛ na ni sunkalo tɛmɛna i b'a juru sara a ye n gara dalu la a ye dalu min di o ye hadisa dɔ de a ko ale ka dalu ko ale kɛra ka kuma dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wa sallam ko khamsun yufatirna sa'im ko fɛn 5 bɛ yen k'a bɛ sundonna bila suntigɛ la fɛn 5 maa fɛn fɛn mana kelen kelen kɛ k'i to sun na k'i ka sun tiɲɛ a fɔlɔ al-ghiba kɔrɔfɔli k'i to sun na n'i ye kɔrɔfɔli kɛ dɔrɔn i ka sun tiɲɛ a filanan wal-namima k'i to sun na n'i ye namimaya kɛ i ka sun tiɲɛ a sabanan wal-kadhib galontigɛ k'i to sun na n'i ye galon tigɛ i ka sun tiɲɛ a naaninan wal-qubla maa min bɛ sun na i ye muso embarasser wala i sundono y'o kɛ dilanma tɛmɛna i ye embrasseli dɔrɔn bɛɛ de kɛ k'i ka sun tiɲɛna a 5nan wal-yaminul fajira maa min b'i kali galon kan wallahi n ye nin ta nin de la ka sɔrɔ tiɲɛ t'a la a y'o galon min tigɛ ko b'a to a ka sun bɛ tiɲɛ an karamɔgɔkɛ taara nin kɛ Lawuzayi nin fɛn 5 fɛn fɛn filɛ nin si tɛ silamɛ ɲuman jogo ye kɔrɔfɔli tɛ jogo ɲuman ye namimaya tɛ jogo ɲuman ye galontigɛ tɛ jogo ɲuman ye a kubla kɔni fo n'a kɛra walimuso ye n'o tɛ i ni furumuso o tɛ jogo jugu ye dɛ e yɛrɛ ni furumuso i ka kubla o yɛrɛ ɲininen don o tɛ kojugu ye o tuma na fɛn min ye yaminu fajira ye o fana ye baara jugu ye hali ni sun tɛ nin bɛɛ ye kabayira juguman mais yala a bɛ sun tiɲɛ bɔgɔbɔgɔ de la an karamɔgɔkɛ n'o ye mɔgɔni tigi ye kɔnɔkundara ale y'i kanto a ka nin kitabu kɔnɔ a ko sun tiɲɛ fɛnw na ko kɔrɔfɔli t'a ko kɔrɔfɔli tɛ sun tiɲɛ dɛ ko ka da ka Uzayi ka nin hadisa nin ko hadisa nin n'i y'a lajɛ sanadan ko hadisa kɛnɛma ti a kɛnɛma komi hadisa nin ghayru muttasil a tɛ tugu ɲɔgɔn na fo ka taa se alakira yɛrɛ ma sallallahu alaihi wasallam hadisa nin tigɛlen don sira la nka hadisa kɔrɔ k'a ka ɲi ka sababuya kɛ k'a bɛna mɔgɔw bali ka bɔ ala sɔsɔ kɔnɔ fɛn dɔ bɛ yen ala sɔsɔ ni kuma fɔra nin fɔcogo la a b'a baara kɛbaga papa k'a bagabaga i kana nin kɛ parce que n'i ye nin kɛ dɔrɔn nin man ɲi ko o hadisa sugu don i n'a fɔ an karamɔgɔkɛ Ibn Munzir a ye kitabu dɔ bɔ ko a targhib wa tarhib ka maaw lasu ka bila baara ɲuman a bɛna ni hadisa dɔ ye sen jɔlenba t'a kɔrɔ ka maaw papa ka bɔ baara dɔ la ko baara ɲuman tɛ a bɛ dalilu dɔ ta hadisa dɔ la mais hadisa jɔlenba tɛ mais dɔnnikɛlaw y'a ka kuma latɛmɛ parce que a ka kuma ye wajulu kan ye ka mɔgɔw waju walasa mɔgɔw bɛ se ka baara masina nin dabila
ko tumana kabila ni yoro toyi ambe segan ka kuma femi korofoli ani namimaya sun tiɲɛ fɛn dɔ a tiɲɛ fɛn tɛ wolonfila min fɔra a t'o kayima kɔnɔ k'a fɔ sun tiɲɛ fɛnɛ tɛ a t'o fɛnɛ kayima kɔnɔ a bɛ kayima dɔ kɔnɔ mun bɛ faamu maanawiyan walaysa hisiyan o ye mun ye alakira ka hadisa dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wasallam hadisa min n'a ka kɛnɛ kosɛbɛ Abu Hurayra bɛ na n'a ye ko alakira ko Alahu ta'ala ka kisi ni nɛɛma ma man lam yada qawla zur والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه كوني ما هم ما لانغولون فوداب لا غالون ما يسوني ebe sunna yemana mana kanfu wal amal bihi isunne ka bara doke muti bara nyumai ha katigila ma lamma ko shiti atigila maka klinga fe kongola minen alam mabuta tigila maka klinga fe aywa min wala minen iklina kongola minen fula ani min wala minen fu kasabe ke yemana mana kamifo ani yemana mana baram bonan tarani ni hadisai amba ko korofoli be suntike basi ala kira ya fo sallallahu alaihi wasallam amba ko kunna mimaya basi mana mana kandi ni sigite kam mana mana kam qawla zur galukma korofoli be do akon qawla zur galukma aywa namimaya be do akon ha Osmana nantarani hadisan mafhumi ni tukola amina yesun tiyen fel do ye korofoli ani namimaya me tiyen fel min do kam mawla papa wala sanni be sunna ikake jogo nyumantigi e baga sunke ala de kam e ma yala kira kali sawre be sallallahu alaihi wasallam abe mun fo mo yi ko baro barani jomba ke ala de ga manam meleke o basle ma Allah taala de be sumba la jisne ha wala yere ba ko sumbali alabul innahu li wa ana ajzi bi sumba ka kali ala de kama wale ala de be sundo na fene saraka bara abuka kali de kama o wati kali ala de be sundo na fene saraka bara ala kira ko sallallahu alaihi wasallam koni mam yuzuna imam mana kanfo ala kira yo fo hadisan na yasun imam mana barake o fene fo hadisan na sunni hal ni doyinin eni tajuru sara iko inni imrukun soi ne mo mi me sunna iyo fodoro ki yere kishi ka bo mana ko do ma ko tigila maka sum baraji sebe baga be ke ala yere bi ni ko sum baraji ni bele karam ko do blanka fo ko korofoli be sunci na mi maya be sunci me sunci to ko ni do atei na fo anyi wulum bla mi fo ka to yona ato kayma ko me yala yere bara nyumayo misala la sisa sigarti ni na ube to bayin ngali do yala ko sigarti be sirji tiya ni sirji ta ka sigarti bo mubtilatul wudu sirji tiya ka na sigarti ta hali kira yere jabala kushili ni gali lai amma fo ka sirji tiya no kasam min be boy daf ala kira ko de to daf yi kana tajja masiliyo ala ka jonyuma be toro ni fen ko meleke o fana be toro nay meliye jaba duniye layin mi ka sirji tiena amana hadisa ba da jaba ni te sirji ti layin ni te sirji ti bal jabani layire ya nga fura doyi dumini yere ko bo sigarti fene haram yalin anga na nyogone gene wala sigarti e fe haram yalin iya mi ki to sirji la saw ahram yalin imam mi ki to sirji la saw ahram yalin mais sigarti na ka haram ya an se ka foni mam mi sigarti mi ki to sirji la ka sirji tien o dam lu tamu no ta tiye baram gay baram jugu bake ay haramun ke kada ka sigarti haram yalin mais sigarti mi ni ya da makiri sirji fere ya da makiri mubtilatul wudu sirji tien fe mun fora alita ko hal nan kuma se ka le suma a kasafe a tieni notere a kasafe ni jabani layi o kuma kede ni jabani layi duni de sirjici da kuma no lu duni ni min te sirjici an se ka sigarti bla wu martaba no tayira ko sigarti fen da ali fen haram yali mashi kan ni nege afrili harami amini harami aglani harami ka barake
a teta fɛn min kɔ ka baara kɛ o yɔrɔ dɔ la o bɛɛ lajɛlen ye haramu ye mais n'i y'a min an ka tila k'a fɔ k'a tigilama ye seliji mun ta a ka seliji tiɲɛna an b'a ye k'a fɔ ko seliji tiɲɛ fɛn ma kɛ voilà fɛn dɔ bɛ yen an bɛ siran ɲɛ mais kuma dɔ la k'i ka seliji dafalen hali an karamɔgɔkɛ Muhamadu bin Sɔl Useni a ka kuma dɔ bɛ an t'a fɔ ani dɔ ye ɲɔgɔn sɔsɔ mais a ka hakilina de giriyara kosɛbɛ mɔgɔ caman bolo mɔgɔ min i kelen kɔfɛ ka seliji ta i y'i sɔni fara tigɛ walima i kelen kɔfɛ ka seliji ta i y'i kun gana bon n'i y'a lajɛ sisan an b'a fɔ seliji tatɔla de ji masayara kuntigi kan n'i y'o bɔ yen i ka seliji tiɲɛ seliji taara ka sɔrɔ yɔrɔ min to yen ji magara la n'i y'o tigɛ dɔrɔn i ka seliji tiɲɛ mais ale ko ayi kuntigi ye fɛn ye fɛn min bɛ bɔ yen mais a ta kun ye mun ye o ye kunkolo yɛrɛ de ye o tuma na seliji masayara kuntigi kan mais a ba ni yɔrɔ min cɛ o ye kunkolo ye madama kunkolo kɔni bɛ yen hali n'i ye kuntigi gana ka bɔ yen seliji taalen kɔfɛ k'i ka seliji ka ɲi i ye sɔni fana tigɛ ka bɔ yen seliji taalen kɔfɛ k'i ka seliji ka ɲi kuma wɛrɛ bɛ yen mun t'a ka kuma ye mais a ka hakilina nin de minna na o de kama n ye misaliya ta n'a ka kumakan ye to yen yala kɔrɔfɔli ni namimaya an ko sun tiɲɛ fɛn don sun tiɲɛ fɛn tɛ ni kuma faamu sun tiɲɛ fɛn tɛ an b'a fɔli min kɛ karisa n'i ye nin kɛ k'i to sun na ni sunkalo tɛmɛna i ka juru sara o fɛn tɛ mais sun tiɲɛ fɛn don baraji yɔrɔ la ka da kan i ye baara min kɛ i ye kojugu kɛ i ye jurumunako kɛ baara cɛjuguba bali kabayira jurumuba minnu bɛ fɔ nin fila bɛɛ b'a la al-ghiba wa namima kɔrɔfɔli ani namimaya a bɛɛ lajɛlen b'a la maa min ka baara ye kɔrɔfɔli i ka ko man d'a la i ka ko man d'a la kira yɛrɛ fana ye sallallahu alaihi wasallam bon ala yɛrɛ y'a fɔ k'ale bɛna silamɛw ka baara kelen min sɛbɛn seli ka bon ni sun ye a ka bon n'a ye i donnen kɔfɛ silamɛya la foyi tɛ yen mun ka bon ni seli ye mais seli baraji sɛbɛntɔ la ala ma fɔ k'ale yɛrɛ b'a kɛ dɛ a ko a bɛ jumɛn sɛbɛn o ye sun de mun na innahu li ko sun bɛ ka k'ale ala yɛrɛ de kama i ka dumuni to yen k'i ka jimi to yen ale ala de kama wa ana ajizi bihi k'ale ala yɛrɛ de bɛ sun baraji sɛbɛn ale yɛrɛ de b'a sara bon ala yɛrɛ bɛ fɛn min baraji sɛbɛn ni e ye jɔn ɲuman ye o baraji kan ka sɛbɛn ni sun tigɛra waati min yan'o ka tigɛ e taara i da don fɛn na mun bɛ ala dimi kɔrɔ n'o ye kɔrɔfɔli ye i jo b'a la yɔrɔ i jo t'a la a filanan namimaya k'a to mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ société la o de kama namima aw bɛ ka sira jugu caman ye namima ka juguya ka bon ka tɛmɛ olu juguw kan parce que bamananw bɛ taalen dɔ fɔ jugu kun kelen a ka fisa ni nin jugu ye n'i y'a dɔn ko karisa ye jugu ye a banna e kan ka jate fɛn fɛn minɛ i b'a bɛɛ minɛ i ka kisi ka bɔ a tɔɔrɔ mais mɔgɔ min b'i kɛrɛfɛ i ka danaya b'a kan e yɛrɛ bolo k'i nin ka sɔrɔ n'i sara sini a ka d'a ye o de ye nin jugu ye o b'a yira k'a fɔ o tigilamɔgɔw olu de bɛ ka kuma ta a bɛ taa lase karisa ma a bɛ nin fana ka kuma ta a bɛ taa lase karisa ma a bɛ nin fana ka kuma ta a bɛ taa lase karisa ma alakira y'u jɛlen fɔ la yadkhulul jannata an-namam ko namima tɛ don alijinɛ kɔnɔ n'i kɛra namima ye tɛ don alijinɛ kɔnɔ b'an ka société ka tiɲɛ sisan nin de b'a la n'i y'a ye an dɛsɛra ka bɛn hali misiri kɔnɔ a juba ye ni mɔgɔ kelen kelenw de ye maa minnu bɛ alimami n'a kɔmɔgɔ ci walima alimami n'a ka nayibu ni namima sen bɔ a la kɛlɛ bɛ kɛlɛ banbali caman b'an ka misiriw kɔnɔ a n'an ka tɔnsigiyɔrɔw la ani société n ka caman ye namima nɔ ye a caman alimami ka kuma yɛrɛ ma dabɔ fɛn dɔ kama mais ni misiri jiginna dɔrɔn a ka nayibu a bɛ tugu o nɔfɛ ne ko e y'i ka cɛ ka kuma nin i y'a faamu bi cogo di est ce que a kun kan t'i ma wa i ka kɛ alimami ye a man di nin ye koyi i janto a la dɛ voilà i ka kɛ alimami ye a man d'a ye dɛ i janto i yɛrɛ bon n'o y'a sɔrɔ fɛn fitinin dɔ bɛ e kɔnɔ ale ka kuma bɛ n'o de tɔ yuguba i kɔnɔ mais jɔn y'a bila a ka yuguba o ye namima ka baara de bon namima n'o dɔnna e ka k'i janto a la ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ bila a k'i janto a la hali n'o y'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ mɔgɔ dɔ wele a y'aw janto karisa la a tɛ kɛ kɔrɔfɔli ye an karamɔgɔ y'o fɔ an ye dɛ Muhyiddin Nawawi a ye nin kuma fɔ dɛ
korofoli ye harami mais fɛn wɔɔrɔ bɛ yen o kɛli ko tɛ don kɔrɔfɔli ma o fɛn wɔɔrɔ la nin b'a la maa min ye tiɲɛnikɛla ye a ka ɲɔgɔn nabɔ ɲɔgɔn kalama karisa mun filɛ a y'aw janto a la dɛ hali juru sarabali n'a donnen ka b'e ka wari minɛ a mana taa karisa fɛ a b'o ta a b'a la kale juru ta sɔla mais a bɛ tɔgɔ si ɲini tile fɛ a ɲinini aw ɲɛ tɛ da mais mun na parce que a jogo tiɲɛnen n'a y'o don a ni ɲɔgɔn cɛ aw kana ma kun dɛ maa bɛ mɔgɔ sugu min sutura o t'o tigi ye dɛ n'a y'o dɔn dɔrɔn a y'a kɔ da fiɲɛ na parce que e k'a lase walasa ka don mantonw ni tiɲɛni cɛ o de ye hɛrɛ ye o de fana ye ɲuman ye e fana ala de fɔ wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan o baara kelen kelen minnu bɛ yen n'an b'o kɛ n'a y'o dɔn a k'aw ko fɔ parce que mɔgɔ min kɛra namima ye kaban bɛ yen k'aw so sɔrɔ ka bɛ yen k'aw bila ɲɔgɔn na muso ni cɛ k'u bila ɲɔgɔn na den ni masa k'u bila ɲɔgɔn na alimami n'a kɔmɔgɔ k'aw kunkari ɲɔgɔn na k'aw lase ɲɔgɔn aw tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ la n'i y'a sɛgɛsɛgɛ aw ka kɛlɛ a b'aw yɛrɛ ɲininka n ye mun kɛ karisa la a b'a analyser a t'a sɔrɔ parce que kɛlɛkun tɛ mais mun ye kɛlɛ juguya ni mun bɛ yen o de kama maloya dɔ kuma dɔ la hali an k'an da don an yɛrɛ ka misiw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ minnu bɛ kɛ an k'an da don a la maloya parce que kɛlɛ mana kɛ kɔfɛ a ban yɔrɔ ye misiri ye n'a fɔra a tasuma tɛ faga misiri yɛrɛ kɔnɔ o ye maloya ko de ye ko ni mankan bɔra an bɛ ka taa kulu la ni mankan bɔra ni kulu cɛ an bɛ taa o ye taa yɔrɔ ko bannen baw b'a fɔ o ɲɛɲini yɔrɔ jan na yɔrɔ jan ko tɛ a tigi b'aw na ka kɔrɔ yɛrɛ aw n'a bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ wele telefɔni na k'a yɛrɛ kɛ maa ɲuman ye ko Abubakar kura de nana k'a sɔrɔ nɛn fila de b'a da n'o tɛ mun bɛ alimami n'a ka nayibu se ɲɔgɔn e mana jɔ ɲɛfɛ i bɛ fatiha de kalan ka sura dɔ d'a kan ni nayibu fana nana a bɛ fatiha de kalan a bɛ sura dɔ d'a kan walima e bɛ fɛ ka tawurata de kalan o n'o tɛ ni kuranɛ kɔni don a bɛɛ bɛ ka kuranɛ kelen de kalan o munna aw bɛ bila ɲɔgɔn na mais k'a kɛ bɛn yɛrɛ tɛ fiyewu ninnu tigilamɔgɔw sen b'a la bon e ka sun nin ka tila ka kɛ e ka baara ye société bɛ ɲugun jogo min na o ka ye e ka baara la hali ni mɔgɔ ma fɛn f'e ye e ɲugun kan ka don e yɛrɛ la kɔni nin ɲugutɔ baara la bon ka nin to yen baara bɛ tiɲɛ de ka taga wa baara tɛ ɲɛ aw bɛ fɛ baara ka kundama min sɔrɔ a t'o kundama sɔrɔ baara tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ walakata de ka bin ɲɔgɔn kan parce que mɔgɔ dɔ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ maa min bɛ yen ka fɔ ko maa ɲuman tɛ maa jugu don wala maa ɲuman tɛ maa jugu don kɛrɛnkɛrɛnnenya karamɔgɔw a y'aw janto kosɛbɛ maa suguya saba de bɛ tugu karamɔgɔ bɛɛ nɔfɛ maa suguya saba i mana kɛ karamɔgɔ ye dɔrɔn i nɔfɛ mɔgɔ ye mɔgɔ saba naam maa saba dɔ dɛ maa fɔlɔ o bɛ tugu i kɔ i kanu yɛrɛ kama ala jati kama mahabba fillah ale b'i kanu wallahi i ka ko ka d'a ye a ma tugu i ko wari kama a ma tugu i ko relation kama a ma tugu foyi la i bɛ ka mun fɔ o diyara ye a fana tugura i ko ala jati kama nin ye maaw la maa nɛɛmali ye mais dɔw bɛ tugu i nɔfɛ o ta tɛ ala kama kanu ye o ta ye n bɛ n gulo i la ka relation ɲini ni n taara yɔrɔ yɔrɔ ni n bɛ fɛ k'a mɛnɛ mɔgɔw kun n b'i tɔgɔ fɔ k'e tɛ karisa dɔn wa n k'o ka kalanden de ye ne ye ne ni karisa bɛɛ bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ ale ma tugu i kɔ ala kama a tugura i kɔ de walasa ka relation ɲini i tɔgɔ a b'o de da yɛrɛ kan walasa ka madiya dɔ sɔrɔ a sabanan o de ka jugu n'a bɛɛ ye a dɔw bɛ tugu i kɔ k'i ka fiɲɛ dɔ de ɲini ale de ye kɛ mɛlɛkɛ de ye walasa i kana fili mais i bɛ talon dɔɔnin dɔrɔn ale de bɛ cogo la ka nin yɔrɔ la ka sɔrɔ i nɔfɛ mɔgɔ yɛrɛ t'a lajɛ i ka ko man bɔ mɔgɔ min ma kosɛbɛ a bɛ cogo de k'a baro kɛ yɔrɔ ye la ilaha illallah dɔw b'a ɲininka k'a ka cɛ don n ka cɛ nin ma kalan koyi ne yɛrɛ b'a nɔfɛ mais ne yɛrɛ bɔra a ka ko dɔw kalama ne yɛrɛ ko dɔɔnin t'a la a ma kalan walima a jogo man ɲi voilà a jogo man ɲi a yɛrɛ bɛ karamɔgɔ min nɔfɛ a bɛ cogo de la gosi dɔw b'a fɔ komi e n'a bɛ ɲɔgɔn ne de b'a dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan sa san 5 n bɛ cɛ min nɔfɛ ni tina ne ye mun fɔ baba ɲɛko la dɔw b'a lajɛ m'a fɔ ne mana fɛn fɛn f'i y'a jogo la o de b'a la san 5 n b'a nɔfɛ ne de b'a muso dɔn n b'a denw dɔn a muso bɛ cogo min b'a dɔn a denw bɛ cogo min b'a dɔn mais n'i y'a ye misiri kɔnɔ a bɛ k'i na ko sɔrɔ b'a dɔn mais aw bɛɛ jogo ka ɲi ka tɛmɛ a kan n'a ka dɔɔnin jɔn bɛ t'i tɔgɔ tiɲɛ ta i yɛrɛ ka kalanden don nin n'an ka société taabolo ye voilà maa caman bɛ girin nɔfɛ mais i kanubaw tɛ ala jate kan bamananw ko ten
ko jeman caman kɔfɛ bilenman bɛ yen o kɔrɔ ye ɲin bɛ yɛlɛ ni ɲin yɛlɛla jeman de bɛ bɔ mɛ ni ɲin bɔ jeli de b'a kɔ jeman caman kɔfɛ bilenman bɛ yɛlɛ adamadenya ka tiɲɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw o de kama kira ye kangari da sallallahu alaihi wasallam karamɔgɔ bɛ kan ka nin ɲɔgɔnna kira ye kangari jɛlen da Bukhari bɛ na n'a ye bɛ mun ɲini aw fɛ maa si kana fɔ n ye ko n ka sahaba karisa y'a kɛ tan walima a y'a fɔ tan o man di n ye dɛ ne bɛ fɛ ka bɔ ka sɔrɔ n dusu jɛlen don n ka sahaba bɛ fɔ a bɛ parce que n'i y'a mɛn solo fɛrɛla kaba ma a ye sigiyɔrɔ de sɔrɔ n'a ma sigiyɔrɔ sɔrɔ a tɛ fɛrɛ ma n'i ye kɛtɔla ye ka mɔgɔw ka kuma minɛ namu gɛlɛya de ma ye o de bɛ yen o de kama taabinɔ dɔ tun bɛ yen a ye leçon d'a ma ne ye leçon ba ta a ka kuma na mɔgɔ y'a kanu kosɛbɛ ala ɲɛsiranɲɛ jɔnba a ka di mɔgɔ ye waati bɛɛ ka taga ala ɲɛsiranɲɛ kuma dɔ t'a fɛ yen k'u ka batiri charge mais n'i taar'i sigi tellement cɛ nin tɛ kɔrɔfɔli fɛ a tɛ maa wɛrɛ lagosi kuma a tɛ fɛ k'a lamɛn e mana t'i sigi ni foliw banna yɔrɔ min yanni i ka kuma daminɛ ale yɛrɛ de bɛ daminɛ ni kuma ye a b'a k'i bɛ karisa dɔn sin ka dugu mɔgɔba dɔ tɔgɔ fɔ ten k'i b'a dɔn e bɛ sin ka o ko b'a dɔn ala y'a ka ko diya n ye dɛ i b'a dɔn kun min na n ye cɛ nin kanu ma ko ayi k'a tɛ sɔn mɔgɔ kɔrɔfɔ de a tɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ dɛ o y'a sɔrɔ e m'ale datigɛ fɔlɔ ye n'a sɔrɔ e n'ale nɔ ni kɔrɔfɔli ye i t'i ka minɛnw bila i kun o y'i taalen de bon nin y'ale ka fɛɛrɛ ye walasa mɔgɔw kana kɛ ɲɔgɔn na gosiba ye an kana kɛ kɔrɔfɔlikɛba ye an kana kɛ k'a fɔ an bɛ bi don ɲɔgɔn na ko fɛn ɲuman tɛ o tuma na namimaya ani alghiba fɛn minnu don tiɲɛ yɛrɛ la jogojuguba don a man tɛ ka ye mɔgɔ la hali den a wulitɔ la n'i y'a jogo ye a la ala gosi ka bɔ a la kuma tɛ aw ka sun aw ka tila ka taa aw sigi gɛrɛ ala ye hɛrɛba min k'an ye jamana nin kɔnɔ yan tafsiri bɛ misiri bɛɛ kɔnɔ a b'a bɛɛ la walima ale kamiyon sun ninnu filɛ an kɔnɔ n'o ye nin teli ninnu ye a teli dɔ bɛ yen foyi tɛ bɔ a la ni kuranɛ kalan tɛ arajo dɔ bɛ yen ka daminɛ a bɛ dayɛlɛ waati min fo ka taa datugu foyi tɛ mɛn kuranɛ kalan ala ko a bɛɛ la bon e bɛ t'i ka baraji bɛ tiɲɛ cogo di sunni e ka tila ka t'i sigi gɛrɛnna maa kɔrɔfɔ la ka t'i sigi gɛrɛnna namimaya bɛ kɛ yɔrɔ min i b'i ka baraji bɛ daji parce que a bɛ dɔw ɲɛna n'an ye kɔngɔ laminɛ ka ji minɔgɔ laminɛ ka daminɛ tile bɔ waati yann'a ka bin k'o ye sun minɛlen ye a bɛɛ ma minɛ dɔw ta ye kɔngɔ laminɛ gansan alakira ko ten sallallahu alaihi wasallam ko sun dɔ la joli joli bɛ yen foyi ta y'a ka sun na illa al-ju' wal-'atash kɔngɔ ni minɔgɔ ko dɔrɔn bɛ de b'a ka sun na n'o tɛ a ma baraji kelen sɔrɔ a yɛrɛ a y'aw janto hali ni gɛrɛnna sigi min b'aw bolo kira ka kuma b'a la ko sahabaw ma n bɛ aw ma ni sira kanna sigi aw kana sigi siradaw la o ko alakira ma sirada ninnu de y'an ka barokɛyɔrɔ ye n'an ma sigi an bɛ sigi min kira ko n'aw ma ɲɛ sira sanfɛ sigi ninnu kɔ fɛn damadɔ bɛ a y'a hakili to a la a fɛn dɔ ye mun ye i ka si ɲɛ yɛrɛ la a ka dunuba sɔrɔ parce que n'i ye da kelen ye ka kuma ɲɛ de y'a ye n'i ye da ye kuma min ɲɛ de y'a ye ni ɲɛ maa ye a bɛ lakɛli jumɛn kɛ a ka lakɛli man ca e ye misirimaga ye lakɛli ba la fiɲɛtɔ ka kuma lakɛli ka ca ɲɛ de b'a ye tile kɔnɔ ka n'i sigi k'a bɛɛ bɔrɔtɔ kɛrɛ ɲi de kan ka a ye sira sanfɛ sigi dabila waati bɛɛ i bɛ gɛrɛ na a ka kɛ silamɛya gɛrɛ ye a ka gɛrɛ hɛrɛma ye gɛrɛ nɛɛmali a ka ko ye mɛ ala sɔsɔ gɛrɛ in kana sigi o la n'i sigira a la i ka hɛrɛ foyi t'a la ka d'a kan aw tɛ foyi la yen peloti zuye a tɛ foyi la yen damu zuye a tɛ foyi la yen sogi t'a a tɛ foyi la yen duloki min tɛw kana bolo de b'a posi la wali du kɔnɔ kibaruya wali kare kɔnɔ kibaruya fɛn min t'i ɲɛsira la e da b'a bɛɛ la ne ma kɛ namima ye jɔn bɛ kɛ namima ye i bɛ kɛ kɔrɔfɔli kɛlen i bɛ kɛ namima ye o tuma na i ni ala man parce que i y'o baara min kɛ o man da ala ye n'o dun ma diya ala ye baara bɛɛ lajɛlen tiɲɛni k'i ka hakili to a la o tuma na sun tiɲɛ fɛnw na sira dɔ fɛ an bɛ se ka fara a kan parce que jogo ɲuman ko tɛ wala jogo ɲuman tɛ sira dɔ fɛ an b'a fara a kan mɛ n'an ko an b'a fara kiiriw kan ayi an y'a daminɛ ni kiiri de ye a ta bon nin bɛɛ lajɛlen kɔrɔ de silamɛ kan ka s'a nɛn na i man kan tɛ ka kɛ i da tɛ sigi i man kan tɛ ka kɛ waati bɛɛ i bɛ kuma zikiriw kɛ i ka kuranɛw kala i ka fɛn caman kɛ kira yɛrɛ ko sallallahu alaihi wasallam man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut
ma fɛn fɛn i dan bɛ ala la i dalen bɛ donna bana e k'i ta kɛ hɛrɛ ye hɛrɛ kuma fɔ hɛrɛ kuma fɔ k'i ta kɛ hɛrɛ kuma fɔ ye aw de yasmut walima i k'i ma hɛrɛ kuma fɔ walima i k'i ma maa fɛn fɛn ka kuma kɔni ka dɔgɔn siga si t'a la i ka cɛnɛni a man ca marakaw ka talen dɔ bɛ yen ko ni kuma kɛra warijɛ ye ko mankun bɛ kɛ sanu ni kuma kɛra warijɛ ye i k'i ma ko bɛ kɛ sanu ye dɛ ba yɛrɛ kuma caman ba nin fɛn ɲuman a y'i ta kɛ kuranɛ kalan ye mɔgɔ tɛ saya na kuma dɔn e ka faso ka kuranɛ t'i bolo foyi ma ɲi ka tɛmɛ la maa dɔw bɛ yen u bɛ dɔn ni kuranɛ de ye kuma bɛ yan bɛ kalo min na sisan nin ye kuranɛ kalo de ye kuranɛ kalo de ye ka seli ala kira kan o kalo de ye inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ni aya jiginna sunkalo makɔnɔ de ni aya jiginna ala kira kan sunkalo makɔnɔ de Allah ta'ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ seli ala kira kan ya ayyuhalladhina amanu aw maa minnu fɛnɛ ko aw limaniyara k'aw ka seli ala kira kan wa sallimu taslima ka maana foli lasa nin kalo y'a profiter ni Allahuma sɔli caman ye a profiter ni zikuru caman ye a profiter ni kuranɛ kalan yɛrɛ caman ye ka kuranɛ kalan ka caya a profiter maa dɔw bɛ yen bɛɛ ni sɔnfɛn de don ala fɛ ala ye kuranɛ kalan nɔgɔya dɔw ma dɛ lahi ala ye kuranɛ kalan nɔgɔya dɔw ma a b'a ka so kɔnɔ a bɛ kuranɛ kalan a bɛ misiri la a bɛ kuranɛ kalan cɛkɔrɔba dɔ delila k'an ci a dɔgɔkɛ ma o fana ye cɛkɔrɔba ye o bɛɛ ka sugu san 80 bɛɛ kɔni bɛ 70 sanfɛ a y'an wele ni alimami dɔ kibaruya dɔ tun b'o ni ɲɔgɔn cɛ an ka taa an da don a la walasa kana kɛ fitina ye balimaw ni ɲɔgɔn cɛ mais cɛkɔrɔba b'an ci waati min na kuma bɛ ka fɔ an ye kuma min 20 heures safo kɔfɛ mais yan'an ka se dɔgɔkɛ fɛ yen an b'a dɔn 21 heures bɛ tɛmɛ yɛrɛ parce que quartier ka jan ɲɔgɔn na a ko a ma kabini an ma taa ko n bɛ fɛn dɔ fɔ aw ye ko n y'o dɔn dɔgɔnin na dɛ an dusu bɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ sisan mais jogo dɔ b'a la ko ala ko jogo dɔ dɛ hali n'aw taara sisan a ka so kɔnɔ a kelen pe de bɛ yen ani maa si tɛ baro kɛ wa n'aw taara a bɛ taa kuranɛ de sɔrɔ a bolo a bɛ ka kuranɛ kalan kɔrɔkɛ ye min fɔ walahi ka to an tɛ du yɔrɔ dɔn ye an tɛ dɔgɔkɛ a fila bɛɛ ye cɛkɔrɔba ye an wulila a ye ni alimami min ci an taara an ye foliw bila an bɛ ka karisa de ɲini o y'a ka so jira an na an ye da kunko a yɛrɛ fana t'a dɔn k'anw de kana yɛrɛ walahi kɔrɔkɛ y'a fɔ cogo min na a kɛra ten an ye da kunko yɔrɔ min a yɛrɛ ko bisimila an donna yɔrɔ min an ɲɛ bɛ kuranɛ dayɛlɛlen n'a sen kan walahi a bɛ ka kuranɛ de kan ala ye ko ninnu nɔgɔya dɔw ye dɔw ta ye zikuru ye dɔw ta ye kuranɛ dɔw ta ye nafilasi dɔw ta ye nafilasi dɔw bɛ se ka seli ma se ka sun hali sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ a baara kun tilalen tɛ sahaba dɔ bɛ yen nafila sun kun ma nɔgɔ a ma Abdulayi ibn Mas'ud a dancogo la a kun tɛ se nafila sun na n'a sunna a kelen bɛ komi kɔngɔ k'a fa a tɛ se mais nafila seli ala y'o nɔgɔya a ma a kun bɛ se seli la dɛ kuranɛ kala ala kira yɛrɛ ko an ka kuranɛ dɔnniya minɛ mɔgɔ ba 4 min na ale b'a la ibn Mas'ud a b'a la bal hali kuranɛ sɛbɛntɔ la ni aw nana ɲɔgɔn sama a bɛ sɛbɛn cogo di k'an ka sɛbɛn ni ibn Mas'ud ka fɔcogo ye a y'o daraja sɔrɔ mais ka taa kɛ e tɛ y'a si la nafila seli yɔrɔ i tɛ yen kuranɛ kala i tɛ yen sarakati bɔ i tɛ yen zikuru i tɛ yen kuranɛ kala i tɛ foyi la saya bɛ ne sɔrɔ damu de kunna walima quartier la yɔrɔ n'o kɛra i jo tɛ saya la an karamɔgɔ min fatura Bamakɔ kabila usubayi n'o y'a Sheikh Yakubu Kamalenko ye ala ka hinɛ a ka saya kɛra husnul khatima de ye walahi labɔ cogo ɲuman ka bɔ jɛnɛjakɛyɔrɔ la lagasara ale yɛrɛ fatura don min o lagasara a taara jɛnɛja dɔ la bana dalen kun t'a la a fatura don min o lagasara ale yɛrɛ taara seli dɔba su ale yɛrɛ taara seli a kan ne yɛrɛ de ye marikɔnɛ wele o ka sanga nin na ci a ye a barikojugu a la kun bɛna n sɔsɔ parce que o jɛnɛjakɛyɔrɔ la marikɔnɛ yɛrɛ kun bɛ yen ne yɛrɛ de y'a wele n ko kibaruya dɔ bɛ dugu la dɛ n ko mara la n'i y'a mɛn fɔlɔ dɛ a ko ye kibaruya jumɛn ye
Sheikh Yakub Bagayogo ka fatul kibura di tuna sisa agwa iza uzazai ngakera konen na be ko nyonga janaje ngakera boy Allah sayakera faturu dela mais laban tuna ka seri janaja ka ulaf isuni ni fana kulu ala musa la sara ko ni sele inza ka tasikli bima o na juma na so abi juma shudi ka kli ibe sun kata usunti ya fitri kasiri safu wati shiri korotali ko fe ka fo misiri ka yuru kabi misiri ya fere ko ne husnu khatima ile laban ko nyuma ile lahi laban ko nyuma ile ko boko fen mana ni sa ya chugo me hal ni ta tigido ibn sodi qur'ane kala na bado ibn sodi me kras la me bay chugo mawbi dom misiri ko ni kala koy mais barka saya ke soro dam bolo ka gerel wallahi walma karti jouelaw ka gerel walma musomun bu yere fere hali temeto e madone oluka da e bioro ka be oluka da karere ko ayo sai karere te o da e ka bi o ka da ora men we shula wallahi amen we shula hannan sililika anduskun gunen do doni munde ya siya asayeta do sayabina wati ni itayoro do ikika ko ketumodo abina wati meta bantatan abinati memma do besaka to ala sosokman kasaka bolu nyagamini to ala soso eti ja wati no manjango ni watu ye qur'ane kala watu ni zikuru ke kumawi nafla chama feli wala kama do be ina sungolo makono koko nara jabati mena do be hakile be sungolo de ani sungolo to ikle jori me sungolo makono re langa to no bona ala batri te do ka programme alors que akanga tono ibi re kishi chugodi ka wala soso feneno ni bela jere fena kanga me ni chite man la be se ka la be ankara mo ya fa ka kuma damnen sungolo be la be chugomi hakila kuma no be damna tin salo munge sungolo kono munge ekire evaluer bay yemu menyina ibina munde ke katime salo nzal ibeni be jetime salo ni kumbe lipton kalamande wuli katana misire nyina glasi farak wala may katamaru farak wala may ka gese doza ka tigeti ka faraka katana ndaga parce que bolodi mo seti kana ni nyo toni chama e malu toni chama sugoro boro chama etisi ala mo sedin ala yifen fanga fitini min dima ifana ko ke wale tani gesewo yi katani dumini yi katani ni hali moni atubi katana bela jile me mo gira ala la da kerante ni baram nunke erebe gira ala la chudi kasra shitala ni fenyi femi bala na cheka dundo donc ame suzoro ni kuma daga yugo fatwa kana be anga malikiya be kana ka amba yi ala gani kuma mun fo ala ka barka do ala sungalo be sira la wati manja shimanyana amba yi ala taala ka ala ka sa be kana yana amina patu mun ke ala ka ka patu ne dai ni fili be ko kono ala ka bele jenen kishi ka bon arjini ala ka do ala ka kishi ka bon sunan أمي بكمالا وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله رب العالمين. لا وجدت على سيدنا